बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की लाडली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब के महीने में फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ी, इसने अल्लाह को खुश कर दिया। रजब अल्लाह पाक का वो बाबरकत महीना है जिसे खुद अल्लाह ने अपना महीना फरमाया है। रजबुल मुरज्जब का महीना अल्लाह का महीना है और दुआ, इस्तगफार और रहमत इलाही के नज़ूल का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमत की बारिश मुसलसल जारी रहती है। इसी वजह से इस महीने को रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं, क्योंकि मुरज्जब से मुराद गिरने और बरसने के हैं। और जिस तरह ये महीना आम महीनों जैसा नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह इस महीने में अल्लाह पाक के कुछ ऐसे ख़ास बंदे भी होते हैं जिन पर वो अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। ये वो खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बग़ैर मांगे अपनी याद अता कर देता है। हर शख्स ये नेमत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का जिक्र भी अल्लाह की इजाज़त से ही नसीब होता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो इंसान नेकी का ख्याल भी नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह चाह ले तो आम सा बंदा भी अल्लाह की याद में डूबा रहता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसके दिल में अपनी इबादत की चाह डाल देता है। इसीलिए हम जो भी अमल करते हैं, चाहे वो नमाज हो, कुरान की तिलावत हो, सदका हो या अल्लाह का जिक्र हो, ये सब हमारी अपनी ताकत या अकल से नहीं होता, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म और इसकी अता से है। रजब के महीने में अल्लाह पाक अपने लाडले बंदों के दिल को ख़ास तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है और इनकी ज़ुबान से वो कलमात जारी कर देता है जो हर एक की ज़ुबान पर नहीं आते। ये अल्लाह की ख़ास निशानी होती है कि वो अपने बंदे को अपना बना रहा होता है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे चुन लेता है और फिर इसके दिल को दुनिया की बेसकूनी से निकाल कर अपनी याद के सुकून में दाखिल कर देता है। ऐसे बंदे खुद भी नहीं जानते कि इनकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र कैसे जारी हो जाता है, मगर हकीकत ये है ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर किसी इंसान की ज़ुबान पर यह जिक्र आसानी से जारी हो जाए तो इससे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह इससे मोहब्बत फरमा रहा है और चाहता है कि मेरा ये बंदा मुझे याद करे। मगर साथ ही ऐसे बंदे को आजी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मकाम या कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है। रजब का महीना हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की कुर्बत मांगने से नहीं बल्कि अल्लाह के चुन लेने से मिलती है, और जिसे अल्लाह अपना बना ले इसकी सोच बदल जाती है, इसकी बातों में नरमी आ जाती है, इसके दिल में सुकून आ जाता है, इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा बन जाता है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह के लाडले बंदे वही होते हैं जो खुद को कुछ नहीं समझते और हर नेमत को सिर्फ अल्लाह की अता मानते हैं। नाजरीन, रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा जिक्र बता दे जिसके ज़रिए मैं तुझे सबसे ज़्यादा याद कर सकूं, जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये तो सभी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अगर एक पढ़ने में सातवें आसमान, सातवें ज़मीन और इनके दरमियान की सारी मखलूक रख दी जाए और दूसरे पढ़ने में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पढ़ना भारी हो जाएगा। नाज़रीन, ये कलमा अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, इसीलिए जिस बंदे की ज़ुबान से ये कलमा खुद ब खुद जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तस्बीह चलने लगे, या अल्लाह का नाम, दुरूद पाक या कोई भी जिक्र ज़ुबान पर बग़ैर जोर लगाए आ जाए, तो वो बंदा ये समझ ले कि ये इसकी अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी ज़ुबान को अपनी याद के लिए चुन लिया है, क्योंकि ज़िक्र भी अल्लाह की इजाज़त से नसीब होता है। हम खुद से ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुरान, ना ज़िक्र, जब तक अल्लाह चाहे, और जब अल्लाह चाह ले तो
عام سا بندہ بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ خاص طور پر رجب کے بابرکت مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو اپنی یاد کی دولت عطا کرتا ہے۔ جس بندے کی زبان لا الہ الا اللہ سے آباد ہو جائے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے، لاڈلے اور چنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جسے چاہے اپنا بنا لیتا ہے اور پھر اس کے دل اور زبان دونوں کو اپنی یاد میں لگا دیتا ہے۔ ایسے بندوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ یہی ذکر ان کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ برکت والے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی برکت صرف اسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کی اولاد، اس کے گھر، اس کے رزق اور اس کی زندگی میں خیر ہی خیر لکھ دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس کے مقدر میں ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر وہ بندہ اللہ سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پورا سال اللہ پاک کی خاص نظر رحمت اس بندے پر رہتی ہے۔ جس بندے پر اللہ کی نظر ہو اس پر کوئی مصیبت بلا یا کوئی نقصان اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا انسان زندگی میں خوشیاں، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں تو دن میں 5 تسبیحاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ باقی 5 تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی دن آپ بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے نیت کو دیکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پورے دن میں 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک پورا سال آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر پر، آپ کے رزق پر خاص نظر رکھتا ہے، کیونکہ جس بندے کی زبان لا الہ الا اللہ سے آباد ہو جائے وہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے لاڈلے اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔